अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस रब्या। मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टेम एजुकेशन में। और प्यारे बच्चों, आपको पता ना हम क्या पढ़ रहे हैं आजकल? हम पढ़ रहे हैं नर्सरी क्लास का उर्दू का कायदा और उसमें हरूफ तहज्जी। आपने पहले अलिफ, अलिफ मद आ और बे का ख़ानदान मुकम्मल किया। उम्मीद है आपको बड़ा मज़ा आया होगा। आज हम शुरू करेंगे एक नया ख़ानदान, एक नया हरफ। बहुत मज़ा आने वाला है, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे? हम सुनेंगे एक कहानी। तो चलें अपना कायदा खोलें और हम सुनते हैं एक कहानी। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए आपके कायदे के सफ़े पे कितनी अच्छी अच्छी सी तस्वीर हैं। इसमें आपको एक बच्चा भी नज़र आ रहा है और ये देखिए बच्चे के हाथ में क्या है। चलें हम कहानी के ज़रिए जानते हैं। जुनैद जल्दी जल्दी स्कूल के लिए तैयार हुआ। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये बच्चा है जिसका नाम है जुनैद और इसने एक बस्ता भी लटकाया हुआ है। जब आप स्कूल बस्ता लेकर आते हैं ना, अम्मी जान ने जुराबें और जूते पहनाए। आप पहनते हैं ना, जब स्कूल आते हैं यूनिफॉर्म पहनते हैं, वर्दी अपनी पहनते हैं ना, उसमें जुराबें भी पहनते हैं और जूते भी। जग से दूध निकालकर उसे पिलाया और जलेबी भी खिलाई। आप नाश्ता करते हैं ना सुबह, तो जुनैद क्या खाता है? जलेबी। और क्या पीकर आता है? दूध। शाबाश। जुनैद ने स्कूल में दोस्तों को दिखाने के लिए क्या पकड़ लिया? क्या है इसके हाथ में? जहाज। आज उसका बड़ा दिल चाह रहा था कि अपने दोस्तों को एक अच्छा सा खिलौना दिखाए। तो क्या उसने दिखाया? जहाज। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या क्या हमने देखा? इस बच्चे का क्या नाम था? जुनैद। आपकी क्लास में है कोई जुनैद? है। और अम्मी जान ने इसको क्या पहनाया था? जुराबें और जूते। और दूध किस चीज़ से निकाल कर पिलाया था? जग से। और क्या खिलाया था नाश्ते में? मज़े मज़े की जलेबी। और बच्चों, जुनैद के हाथ में क्या था? कौन सा खिलौना था? जहाज। शाबाश। तो हमने कौन कौन से अल्फाज सीखे? जुनैद, जुराबें, जूते, जग, जलेबी और जहाज। तो प्यारे बच्चों, अब जब मैं ये सब अल्फाज बोल रही हूँ तो उसकी इब्तिदाई आवाज़ क्या है? ज। क्या है? ज। तो प्यारे बच्चों, आज आपका यही सबक है। तो अब हम देखते हैं कि ज से और क्या क्या शुरू होता है। ये देखिए आपके कायदे पे सबसे पहले ऊपर क्या बना हुआ है? अभी जुनैद की अम्मी ने कहाँ से दूध डाला था? जग से। जग में हम पानी भी डाल सकते हैं और दूध भी और शरबत भी। जग। जग। शाबाश। अभी जग के नीचे देखें, ये क्या है? ये हैं जूते। आप सब ने पहने हुए हैं ना जूते? पाँव में पहनते हैं ना? जूते। और अब देखिए ये ऊपर क्या है? ये गोल गोल सी प्लेट में क्या रखा हुआ है? अभी जुनैद ने नाश्ते में क्या खाया था? जलेबी। जलेबी। जलेबी क्या है? ये क्या है दानेदार सा? ये क्या बना हुआ है? ये है जाल। जाल। शाबाश। अब ये देखें, ये एक और चीज़ है आपके दाएं जानिब। क्या है? आपने अभी कहानी में पढ़ा था जुनैद ने हाथ में क्या पकड़ा हुआ था? जहाज। शाबाश। जहाज उड़ता है ना आसमान में, लेकिन ये एक खिलौना है जो जुनैद ने पकड़ा हुआ है। जहाज। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, आज हमने कौन सी आवाज़ पढ़ी? जहाज, जग, जूते, जलेबी, जाल। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये दिखता कैसे है। ये देखिए, ये गोल दायरा सा बना हुआ है और उस पे एक बड़ा सा क्या लिखा हुआ है? जीम। जी हाँ, जीम। जीम की क्या इब्तिदाई आवाज़ है? जीम। शाबाश।
تو پیارے بچوں اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ جیم جا کو لکھتے کیسے ہیں. چلے شروع کرتے ہیں. چھوٹی سی ایک ہک بنائیں, نیچے موٹا پیڑ بنا کر اندر ایک نقطہ لگائیں تو کیا بنا؟ جیم ج. شاباش. چھوٹی سی ایک ہک بنائیں, نیچے موٹا پیڑ بنائیں, اندر ایک نقطہ لگائیں تو کیا بنا؟ جیم ج. پیارے بچوں آج آپ نے ایک نیا حرف سیکھا, کون سا؟ جیم ج. شاباش. آپ نے اس کو بولنا سیکھا, لکھنا سیکھا اور بڑے مزے کی کہانی بھی تو دیکھی. اب ہم ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئے حرف, ایک نئے سبق کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ڈیئر ٹیچرز, آج بچوں نے حروف تہجی میں جیم کا خاندان کا آغاز کیا ہے. اس کی ادائیگی سیکھی اور اس سے شروع ہونے والے الفاظ بھی سیکھے, اس کو بولنا سیکھا, لکھنا سیکھا. اسٹیم ایجوکیشن کا پرپس ہے بچوں کی کریٹیوٹی کو فوکس کرنا. آپ نے اسٹیم ایجوکیشن کے ہی متعلقہ جو بھی ہدایات قاعدے پہ دی گئی ہیں, آپ نے بچوں کو حرف کی پہچان کروانی ہے. ڈیئر ٹیچرز, سائنس میں سب سے پہلے آپ طلبہ کو جہاز کا تعارف کروائیں گے اور طلبہ سے پوچھیں گے کہ جہاز کہاں اڑتا ہے. ٹیکنالوجی میں آپ بچوں کو بتائیں گے کہ جہاز ہوا میں اڑتا ہے اور لوگوں یا چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتا ہے. انجینئرنگ میں پلے ڈو کی مدد سے جیم سے بننے والی کوئی بھی چیز بنوانے میں طلبہ کی رہنمائی کریں. ریاضی میں اوپر دی گئی تصویر میں جیم سے بننے والی چیزوں کی گنتی کروائیے. اس کے علاوہ آپ نے مصوتوں سے ارکان سازی کا بھی تعارف دینا ہے, جیسا کہ جیم کو اگر الف کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو کیا بنتا ہے؟ جا. جیم کو اگر واو کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو کیا بنتا ہے؟ جو. جیم کو اگر چھوٹی اے کے ساتھ جوڑیں تو کیا بنتا ہے؟ جی. اور جیم کو بڑی اے کے ساتھ جوڑ دیں تو کیا بنتا ہے؟ جے. ڈیئر پیرنٹس, آج بچوں نے حروف تہجی میں ایک نیا جیم کا خاندان شروع کیا ہے. اس کی ادائیگی سیکھی, اس سے لکھنا سیکھا, بولنا سیکھا, اس سے شروع ہونے والے الفاظ بھی سیکھ لیے اور بہت سی سرگرمیاں بھی کی. بچوں کی ری انفورسمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ جب بچہ گھر آئے تو اس کی ڈائری باقاعدگی سے چیک کریں اور جو بھی نیا حرف سیکھ کر وہ آیا ہے اس کو سیکھنے میں بچے کی رہنمائی کریں. اس کے لیے ضروری ہے QR کوڈ کو اسکین کریں اور اس سے متعلقہ ویڈیوز دکھائیں. اس کے علاوہ ٹیچر کے ساتھ ایک میٹنگ ضرور رکھیں تاکہ آپ بچوں کی رپورٹ لے سکیں. اور اسٹیم کے قاعدے کے مطابق جو بھی پروجیکٹس دیے گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک پروجیکٹ آپ گھر میں بچوں کو بنوانا سکھا سکتے ہیں.